तमे कहूच कौन ना तमे प्रीति करबा पई आसीछ एमा याकु नै हमर बंकादास कवि एमा पाला गायक मधुर श्रेष्ठ गायक होचदी बंकादास। अच्छा बंकादास संगर गोटे सुंदर गीत आसीबो ए प्रभात वर्णना को नै। अच्छा अच्छा प्रभात वर्णना रे बंकादास कोन कहउचंदी ए पहांतियारो हां प्रभात हला समय गोटे नारी रे कर्तव्य कोन बा एमा ए देखो प्रभात हला समय रे नारी पुरुष शयन करिथंदी रात्र समय रे। अच्छा जेतले प्रभात हबो नारीटी पलंगरु शଯ୍या त्याग करी तारा स्नान तर्पण आदि कर्म करबा को जीवो जीव ये समय रे कोन हबो मा कौन ना ये समय रे नारीटी उठिबा समय रे पुरुष ताको छाड़े नाइलो छे। हाँ बंकादासंगर लेखा एमा नारीटी उठिकरी दिबा समय रे पुरुष ताको छाडुनी नहीं ये समय रे नारी जनक पुरुष को कोन कहउचनी छियो कौन कहिला प्राण धन हे प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलानी प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलानी। कवि कौन बोली कहले कौन कहिले हेम जीवधन हेम प्राणधन प्रभात हेलानी परा मते छाड़ी दियो मु स्नान करबा को जीवी जीवी भगवान को नाम जपिबी भगवान को दर्शन करी मंदिर को टिके जीवा को हबो मते छाड़ी दियो मोर प्राणधन प्राणधन हे जीवधन हे कर धरुछि कर मेलानी मु तमर कर को धरी अनुरोध करूछि मते तमे मेलानी दियो। सेतले पुरुष प्रवर कोन कहंदी मा ना ना प्रभात परा हेनी रात्र अछि तमे कहूच प्रभात हलानी। अच्छा प्रभात हलानी बोली तमे केमिति जानिलो पुरुष जनक पचारुचंदी नारी को निज पत्नी को प्रभात हला बोली तमे केमिति जानिलो केमिति सेते बेले नारी जनक कहूचंदी मा कोन बंकादास कहिले कोन कहिले नारी जनक पुरुष को कोन कहिले कोन आहा एमा ए पहांतिया हेले कोन हबो जानिछु कोन ए काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर कर अस्त गलेनी प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलानी। लक्षदेव मोर पंडित बंधु बंकादास कौन कहले प्रभात हला समय कौन हबो ना काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर कर अस्त गलेडी। अच्छा एमा जतले प्रभात समय हबो काकर बोलते मा ठंडा बात बोले पवन ठंडा ठंडा पवन बहिले जानिबो प्रभात समय हैला काकर हेला बात काकर सुतरुत काक बोलते काऊ काऊ सुत हला कोइली कोइली राब देले जानिबो रात्र पाहिला काकर सुतरुत काकर कर अस्त गलेडी। एमा ए काकर की काकर कर अर्थात चंद्रंगर किरण पड़िबा द्वारा शीतलता लगी ठंडा ठंडा पवन बहुची ए कथा सुनिबा मात्रे पुरुष जनक कहिले ना ना अरे प्रियतमा प्रकृतरे रात्र पाहिनी तमे मते मिथ्या कथा कहि मोठारु अंतर हवा को बसिछ। पुरुष जनक कहउचंदी नारी हे प्राणपति हे मोर प्राणदेव प्रकृतरे रात्र पाहि गलानी काहे तमे परि कहउछ पुणी रात्र केमिति पाहिला कवि लिखिले बंकादास। अच्छा कोन बोली कहिले मा कोन कहिले आहा कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल नेति स्थाने गलेनी प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलानी।
ମାଏ ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳ ନେତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ଗଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଏମା କମଳ ବଲନ୍ତେ ପୁଷ୍କରଣୀ ପଦ୍ମ କମଳ ବଲନ୍ତେ ପୁଷ୍କରଣୀ କମଳ ବଲନ୍ତେ ପୁଷ୍କରଣୀ କମଳ ବଲନ୍ତେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡାକ ପ୍ରଫୁଟିତ ହେଲେଣି ଆଚ୍ଛା। କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳ ନେତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ରେ ବରଙ୍ଗନା ଏରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଅଧାତ୍ର ସମୟରେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛ ସିନା ରାତ୍ର ପାହିଲେଣି ରାତ୍ର ପାହିନି ପାହିନି। ରେ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ଏ ପଲକ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କର କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମା ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ନାରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କଣ ବାଙ୍କା ଦାସ ଶେଷ ପଦ କବି କହିଲେ ମା କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସେବକ ନିଶଙ୍କର ଦେଲେଣି ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ଜୀବ ଧନ ହେ କର ଧରୁଚି କର ନେଲାଣି ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ କଣ ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ଶଙ୍କର କି ଶିବଙ୍କର ପୁରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖର ଅର୍ଥାତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ନାଦ ହେଲାଣି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ମାନେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେଣି ହେ ମୋର ରସିକ ପ୍ରବର ମୋର ହସ୍ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରା ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଲାଣି ମତେ କଣ ଛାଡ଼ି ବଳପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ି ଧରି ବସିଛ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମଣିମା ନାରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଘା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ହେଲା ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ ନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲା ତମେ କହୁଛ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଲାଗିଲ ମା କାହିଁକି ବା ନାଦ କାଣ କର ଆଇ ଯେ ତ ଯା ପିଟି ଦେଇ ପଳିଆ ପିଟିଆଉ ନାଇଁ ରେ ଆଉ ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ପିଟିବାକୁ ଆଇନି ହେଲା ଯା କଣ କରୁଛୁ କରେ ହେଲେ ମଣିମା ପ୍ରୀତି ହେଇଗଲେ ପଳେଇବ ତ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର